रे चेहरा माता मगीति पर चमक तारा मगीति का अमगेलते मन तिनी माता तमा अब तो इन्हें जीवन मन में लौट पा कुड़ी अब नलते मन तिनी माता तमा अब तो इन्हें जीवन मन में लौट पा উপস্থিত সকল সুধীবৃন্দকে আবারও বাণীপুর স্নাতকোত্তর সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, মাটিকে ভালোবাসুন।